आमच्या सेक्रेटरीन सांगनात उलयना गिरीश पाटील हांव तांकां तेंचे अभिनंदन करता ते बरें करून म्हणटा कारण तेंच्यांनी जी पॉलिसी हाडली आनी आमचे स्टेट प्रोविडन्सांसून ही करूंक शकता जे सरप्लस एक्सेस तुमचे जेवण ते गरिबा पर्यंत निडी पावपा खातीर जे ही इनिशिएटीव घेवन आमचे स्ट्रीट फायनान्स प्रोविडन्स तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक कारण जेवण एका दिसा दुसऱ्या दिसा जाय आशिल्लें तुमी जेवण दिवन तुमी बऱ्यापैकी प्रिजर्व करून तेणेय बऱ्यापैकी म्हणून डिस्ट्रिब्यूट करप हें मोठें काम आनी ती मोठी जबाबदारी कारण आमी एकदां आमचे चूक जाणांचें जेवण पासून दवरलें जाय जाल्यार तें घेता काँग्रेसान तुमी बऱ्यापैकी जबाबदारी केलेच आनी हें तुमकांय तुमी हेजे मोठे कॉर्पोरेट सॅक्टर आसून ह्या बारीक हितून आमकां गव्हर्मेंटाक कॉर्पोरेट केल्या जी गव्हर्मेंटाची जबाबदारी जावं नाका ताका तुमी हातभर लायले आनी तेज्या बरोबरूच हे बऱ्यापैकी सिस्टमीक घातली ही सिस्टम कांयच आमचे मॉस्को जॉर्ज आहा हार्डवर्क करी आपले ड्युटी रिटायर जायसर आमी पळयता एक एफिशियंट डायनामीक पुलीस ऑफिसर आसलो आतां तेचो जो अनुभव आनी प्रॅक्टिकली तितक्या वर्सां तेणी ते ग्रावंडार पळयलें गरिबाक पुलीस स्टेशनार आसून जावं फिल्डार गेले आनी हे तेणे लक्षांत हाडून हें करून घेतलें तुमचे कितें पसून प्रोविडंट फंड्सान आमचे पांगमान एफर्ट तुमचे कडेन करून हे सरकाराक आनी गरिबांक खूब मोठो एफर्ट कारण आमी पळयता रिटायर्ड ऑफिसरूय जाले जाल्यार रिटायर्ड जाल्यार पेन्शन घेवन घरा बसता आतां म्हाका कितें रिटायर्ड 4 वर्सां आसतली 2 वर्सां तरी ते आपलो वेल्युएबल टायम रेस्ट घेयनासतना करता खरेंच तेंचे उपकार आनी अशेंच आमी काम करपाक जाय तांकां देवा कडेन मागता तेजें काम करचें कारण फुडूच न्हू आमी आयकता त्या प्रमाणे आमचे एनजीओ बाकीचीं कामां कित्याक बाकी ओझरे फंक्शन करपाचें आसलें ते कांय कारणान आमचें तें उरलें कांयच तें सिंदूर काही जेवण बाकी एक्टिविटी आहा हे प्रॉफिट तशें चिंती नासतना जावं आपलो टायम पिड्यार म्हणनासतना सोशल वर्क हेजें मोठें करात एक ग्रेट कारण हांव तुमकां पयलीं येवचे पयलीं सांगना हांवूय चड भितर इंट्रस्टेड आहा कित्याक आमचे कडेन ना इफ यू गो टू गुजरात कोकण बाय आयर आनी खूब जाणां मोठ्या प्रमाणान तेंची ह्या धर्मशाळा बरें जेवण किचन सगळ्यांक म्हाका बरें ट्रिटमेंट हें आमच्या गोंयांत जावपाक जाय इट्स अ बीग प्रोजेक्ट जावं ह्या हितून तरी आमचे कितकेशे शेकड्यांनी तुमचें जेवण हाडून सरप्लस आहा तें म्हाका पर्यंत पावता खूब येता तेन्ना हांव तुमकांय बी सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा आनी आयज सरकाराचें आनी तेंचें म्हाका तुमकां तुमचें एप्रिसिएशन आयज आमी थारायलां प्रोग्राम्सान आमचें तें आमी